سلام تعيني هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نساعد زبلنا يوم حابريتاتات حزنا لكم مسينا لنا فلما قن قندر الساتهم عبد العلي منجرينو فتنا قتلت خمس تقبرز قلص حابريتا تزريحهم جنرال دونكل زمر حقو جل سراوي تقراي مسنا يرترا سراوي تراخيبهم نبر بريزيدنت خلال امحاران نبر لعلواي باعال سلطان ايتيوبيان زنبره قدو اندارقاتشو مسابوي سبحات زمس زول عرب كام زراخبو تحابيرهم لعلواي باعال سلطان مكالهال سراوي ايتيوبيا كاو ايتيوبيا خمز وصاز قلص زينا تقاليحهم زبلون كالوتنا اللونا حج دما ناب زرزرهم ناي تقراي كتماتات كعانو يخيل يوم كبل آبي حمد كام زفكرة تحابيرهم تقراي نمد خامن ببتتانن قواريس ام كام سلعلو زنقر اللهم زلو آبي حمدن بوليتيكين يهاد اورومن حجوونه تقراي زترفا نبرت نمعناو مفكار كام زجمرو تفاليتهم ابزو قداي تنتنازهاو مهورات كام زغلصوم بوليتيكين يهاد اورومو عابي هاجر اوروميا كمسرتو زداليو اب مقابرتن مسرت ايتيوبيا تبايلن زفلطا تقراين امحاران كام زخونه حابيرهم بوليتيكانيات اورومو تግራይና امحارانا مدخام ملء بملء السرح زلون تግራይና امحاران كسادن تقنيعن لعلنا اورومو طاطو كبل يلوم سلاز امني يخبلو مهورات غالصوم اب تاريخ ኢትዮጵያ ብዙሕናይ ስልጣነ ታሪኽ ከም ዘይብሎምን ብስልጣነ ተጋሩን መሳፍንተ አምሓሩን ተዓቢሎም ንልዕሊ 100 ዓመታት ከም ጸንሑ ዝንገረሎም ንህዝቢ ኦሮሞ ዘይውክሉ ሊቃት ኦሮሞም ተሐጂን መጀመሪያ ግዜ ረኺቦም ማዘለው ስልጣን ንኽትቀጽል ሓያላት ህዝብታት ዝበልዎም ትግራይን አምሓራን ምድኻን ጠንኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለው ተፈሊጦም አካል እዚ ተጋሩን አይ ምድኻን ፕሮጀክት ፖለቲከኛት ኦሮሞ ድማ ሕወሓት ትበሃል ውድብ ሙሉእ ብሙሉእ ምጥፋእ ዝብል ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ብመሰረተቲ ካብ ብልጽግና ኦሮሞ ዝተረኸበ ሓበሬታ ብልጽግና ኦሮሞም ሕወሓት ምብታን ማለት ህዝቢ ትግራይ ምብታን ኢሉ ከም ዝኣምንን ዝተኸፈለ ዋጋ ተኸፊሉ ሕወሓት ምጥፋእ ዝብል ፕሮጀክት ንምዕዋት ይሰርሑ ከም ዘለውን ፍልፍላት አቃሊዖም ይኹን እምበር ፖለቲከኛት ኦሮሞ ሕወሓት ድሕሪ ሕጂ ካብ ምብታን ዘድሕነ ሓይሊ የለን ኢሎም ምእማን ኣብ ዝጀመርሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕወሓት ኣብ ትግራይ ወሳኒት ሓይሊ ኮይና ምምፃኣ ንፖለቲከኛት ኦሮሞን ኣብይ ኣሕመድን ከቢድ ራዕዲ ከም ዝፈጠረሎም ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የረድም ንስዒቡ ድማ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዖም ኣብ ኣዳማ ይመኽሩ ከም ዘለው ተፈሊጦም ሕጂ ዝወፀ ትኩስ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም ኣብይ ኣሕመድ ከተማታት ትግራይ ከዕንወን እየ ዝብል ፈኸራ ከም ዝጀመረ ገሊጾም ኣብዚ ጉዳይ ትንተና ዝሃቡ ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ከም ዝገለጽዎም ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ሃፍቲ ኣጽዋር ጥራሕ ከም ዝኾነ ይገልጾም እቶም ተንተንቲ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ዝተዳኸመን ዝኾነ ይኹን ተልእኾ ከፈጽም ዘይኽእልን ከም ዝኾነን ገሊጾም ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ በተን ዘለዎን ዝምክሐለን ድሮናት ተጠቒሞም ከተማታት ትግራይ ከዕኑ እንተፈቲኑ ባዕሉ ዓርሰ ቅትለት ካብ ምፍጻም ፈሊኻ ከም ዘይርአ ሓቢሮም ብመሰረት حسابتهم وتهدراو تنتنت دمام درجي ابي احمد كاب شعبيا دغاف ناي مركاب عدل سلا زيبلوم اب سومنات كاب سلطان المئلاي كبد مسوات خام زي حتى يغلصوم بخالق زينا دما ابي احمد اب لعل تግራይ ነገር እንተሐሰብ ናይ ሓሶት ዜናታት ብተወለድ ተጋሩ ዝኾኑ ባንዳታት ብምዝርጋሕ ዝፍለጠሉ ስርሑ ሎሚ ብዕል ጀሚርዎሎም እዚ ተግባር ኣብይ ድማ ሎሚ ብዕል ዝጀመረ ኮይኑ ሓደ ካብ መሳርሒ ናይ ሓሶት ዜናታት ዝኾነ ኣርኣያ ተስፋ ማርያም ኣቢሉ ዕላው ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ኣርኣያ ተስፋ ማርያም ማለት ብትውልድ ትግራይ ኮይኑ ግን ድማ ኣብ ልዕል ተጋሩ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ጨፍጫፍ ንምጅማር بفيدرال زغبر زنبره مدلاو وانا ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ ከዛረብ ከም ጸንሐ ይዝከር ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ወነ ዶክተር ደብረጽዮን መይቱ ብምባል ናይ ሓሶት ዘይኑን መላእት ሃገር ከም ዘቃሕለ ይፍለጥ لو مدما حاد حابريتا كقالح تسمعلهم اذا حابريتا حانتي كابل على تامرار حود بحوحات زخونت ويزرو فتلورق وي منجرينو فتنقتلت كامز تغبرلا زغلص يوم اذا رايا استبحال ولكسب حالف دحنت ايتيوبيا بل استبحالو كامز زارب استنغرلو خوينم بمسرت زيدما منجرينو بعجابيا فتنقتلت غيرولالو خبل بناي دحنت ايتيوبيا استمرتن حاسوت زينا ناب حزبي اقاليحلو
እዮም ስለዚ ድማ ካብ ልምዲ ስርዓት ብልጽግና ንምርዳእ ከም ዝካል ከጥቅዖን ዝደለየ ውልቀ ሰብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓሶት ዜና ከም ዘቃልሕ ዝተለመደ ባህሪኡ ኮይኖም ቀጻሊ ዝሓዘ እኩይ ተግባር ክህሉ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ክግበረሉ ጻውዒት ቀሪቦም ነበር ፕሬዝዳንት ክልል አምሓራን ነበር ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያን ዝነበረ ገዱ አንዳርጋቸው ምስ አቦይ ስብሐት ዝመጽ ዘሎ ዓርቢ ከም ዝራኸብ ተሓቢሮም ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ አንጻር ተጋሩ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃስ ብሹም ናይ ለውጢ ግዜም ግንባር ቀደም ኮይኑ ከተሓብር ዝጸንሐን ክሳብ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ዝነበረ ገዱ አንዳርጋቸው ኣብ ሕጂ ሰዓት ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሞ ኣብ ወጻኢ ሃገር ከም ዝርከብ ክሕበር ጸኒሖም ልክዕ ከምቲ ጀዋር መሐመድ ዝገብሮ ዘሎ ቅስቃስ ደማም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቅ ኣበርቲዑ ይንቀሳቀስ ምህላው ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ይረዳም ሎሚ ዝወፀ ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ኣብይና ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ክልተ ሓውን ሓሰርን ዝነበሩ ኣቦይ ስብሐትን ኣይተገዱ አንዳርጋቸውን ሓቢሮም ንኽሰርሑ ከም ዝተስማዕምዑ ተሓቢሮሎም ብፍላይ ዝተፈላለዩ ናይ ብልጽግና ሰባት ከም ዝሓበርዎም ኣቦይ ስብሐት ኣብ ኣሜሪካ ዘዋቀርዎ ናይ ተቃለስቲ ጉጅለ ከም ዘሎ ክገልጹ ቀንዮም እቲ ጉጅለ ምስ ጀዋር ከም ዝተራኸበን ነዊሕ ዝኾነ ኣኼባ እውን ከም ዝወሰደሎምን ምግላጽ ናይ ዝካርዮም ሎሚ ድማ ነቲ ጉጅለ ንኸመርሑ ዝተመልመሉ አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ምስ ገዱ አንዳርጋቸው ምርኻቦም ናይ ብልጽግና ሰባት ብሰፊሑ ይገልጹሎም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ድማ ንመጻ ዓርቢ ገዱ ምስ አቦይ ስብሐት ንኽራኸቡ ንዓርቢ ቆጾሮ ዝተተሓዘ እንትኸውን ካብኡ ቀጺሉ ድማ እቲ ናይ ተቃለስቲ ጉጅለ ምስ ናይ ገዱ ሰባት ከመይ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ንምምያጥ ኣንፈት ንምትሓዝ ተባሂሎም ዝተተሓዘ መደብ ከም ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ይኸስሳሎም كما قال سرعت بالصقنا دمام بمرحنه ابي سبحان ناي جوار حيلي ناي إساياس فانون كم اون ودب حوحات انصار بالصقنا نمقلاس سممع مفصامم هندا تحبر يركب እዚ ድማ ንስርዓት ብልጽግና እቲ ኣዝዩ ሓየለ ፈተና ከም ዝኾነ በተደጋጋሚ ይሕበራሎም ምክንያቱ ድማ ስርዓት ብልጽግና ጥምረት ዞም ኩሎም ሓይልታት በናይ ሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ኣብ መሬት ዝግበር ስልታዊ ቃልሲ ደው ንኸብሎም ዓቕሚ ልምድን ከም ዘይብሉ ስለዚ ፍላጥዮም قد محزون نبر تقارلين أمرار حوحات فيدرال زينبرو أبوي سبحات نقام مس جوار محمد كمسترخو مغلاص ناي ذكريوم أو أمريكا منبر يوم زقبرو إزم تسعنو فترتي بوليتيكنيام لومون زفترو تسعنو أعطناخيروم قاتلوم كمزلو دما ينقرلوم زلو زيناتات كمزحبرو دمام أبوي سبحات نقا أو أمريكا عسر تسبز حقوف قجل مسريتوم مستسعنو فترتي استوهالو سبات ركبات كايدو مارم كجلس سنحيوم بمسارات زي أبز حلف صوم دمام اتنا أبوي سبحات جوجل مسنا أورومو بوليتيكنيا جوهر محمد كمسترخبه من جلاس ناي ذكر حدوش بوليتيكا ومعرافي استبهاللو أزمي دمام أبوي سبحات نجاز مرحوان فيدرال منجستي أبتصعنو زأتو من قصاص مخانو ندات جلس يركب مخنياتو دما أب حوحات زلعالة دمات نتعلوم زبهال أبوي سبحات نجوار محمد رخيوم كمزاز زراربوان قاسيلو دما ناب ግብጽ ንخير ከም ዘእመንወን ምሕባሩ ይፈለጥ ጀዋር መሐመድ ናብ ግብጽ ከም ዘምርሕን በተወሳኹን ኣብ ግብጽ ዝግበር ምይይጥ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝለኣኸም ወኪላት ኤርትራን መራሕቲ ግብጽን ወን ከም ዝርከቡ ተሓቢሮም በመሰረት እዚ ድማ ንፌደራል መንግስቲ ዘደንገጸ ጥምረት ኣቦይ ስብሐት ጀዋር መሐመድን ኢሳያስ አፈወርቂን ዝጅመር ዘሎ ክብሉ ቅድሚ ሰሙናት ኣቢሎም ብርክት ዝበሉ ወገናት ክገልጹ ጸኒሖም لو مدمان حوحات وكيلهم مس كل زراخو زلو أبوي سبحات مس أمرار حناي فانو خوينو زلو قدو أندارغاتشون كم زترخبه دا تحبر يركب سلازي دما نابز قال سعيد قوات فانو ونزيس انبارو خوينهم أمباسادر برهان قبر خرستوسين قدو أندارغاتشون كرخو خامز قبرو دما بصفحات يقال حالهم زي دما كابتي آمون غير تران تقرين زلو سمدو زي بحر كبيتو ساخي حدش سلت قال سمجمار سعيبهم نعاب يحمر زي
ዝተደንገጸ ክስተት ኮይኖም ብተማሳሊ ዜና ድማ ሎሚ እውን ኣብ መንጎ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ናይ ኤርትራ ሰበስልጣናትን ርክብ ከም ዝቐጸለ ዝገልጽ ዜና ወጽዮም ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝኾኑ ጀነራላት ጸጋይ ማርከስን ጀነራል ድንኩልን ምስ ናይ ኤርትራ ኣዘዝቲ ክፍለ ሰራዊታት ኣብ ከተማ እንትጮ ከም ዝተራኸቡ ተሓቢሮም ዝተፈላለዩ መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዘቃልሕዎም ናይ ኤርትራ ኣዘዝቲ ዓጂቦም ናብ ከተማ እንትጮ ዝኣተው ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝረኣዩን ኣብታ ከተማ ዝለዓለ ሓልዋ ከም ዘሎን ሓቢሮም ኣለዎም ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘለው ወታደራዊ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ኣብታ ከተማ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ከም ዝተረኸቡ ዝሓበሩ ኮይኖም ኣብ ሓደ ሆቴል ናይ ክልቲኦም ወገናት ዓጀብቲ ዝኾኑ ኮማንዶ ሰራዊት ከም ዘለው ገሊጾም ኣለዎም ብወገን ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ጸጋይ ማርከስን ጀነራል ድንኩልን ኣብታ ከተማ ከም ዘለው ዝተገልጸ ኮይኖም ካብ ኤርትራ ድማ ሽሞም ብግልጽ ዘይተፈልጠ ኣዘዝቲ ኣብታ ከተማ ምሶም ከም ዝተረኸቡ ተሓቢሩሎም ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ ዋና መውጽኢ እንትጮ ኬላ ዝተገበረ ኮይኖም ኣለዎ ናብ ዝተባሃለ ሆቴላት ግን ምእታው ከልኪሎም ኣለው ክብሉ ምንጭታት ካብታ ከተማ ሓቢሮም ኣለው ብተወሳኺ እውን ፓትሮላት መመላለስቲ ሓለፍቲ ዝኾና ናይ ኤርትራ ታርጋ ዘለወን መኻይን ኣብቲ ቦታ ከም ዘለዋ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የረድም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፀ ዝገልጽ ዜና ተቃሊሖም ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣዘዝ ሰራዊት እቲ ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ወፂኡ ጽግዕተኝነት ከም ዝሓተተ እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ላዕለዋይ ኣዛዚ ከዓ ሌተና ኮሎኔል ፍቅሩ ስጦታው ዝተባሃለ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ጀርመን ከም ዝርከብ ይግለጽ ኣሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሎሚ ምስ ዕጡቋት ፋኖ ዘካይዶ ዘለው ግስዒቦም ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሖም በምክንያት እቲ ዘለሉ ፈተና ድማ ኣብ መንጎ ተወለድቲ እቲ ክልል ዝኾኑ ኣዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣዘዝ ካልኦት ብሄራትን ኣፈላላይ ስለ ዝተፈጠረ ስዒቡ ምዃኑ ይሕበር ምክንያቱ ድማ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝኾኑ ኣዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ህዝቦም ዝበጽሕ ዘሎ መከራን ውግእን እንትቃወሙም ብካልኦት ብሄር ተወለድቲ ዝኾኑ ኣዘዝቲ ግን ኣብቲ ኩናት ዝህብዎ ዘለው መሪሕነት ምስ ናይ ኣምሓራ ኣዘዝቲ ዝቃወምን ንባዕሎም ኣብ ሓደጋ ዘእትዎምን ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ ነዚ ስዒቡን ኣብ መንጎ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣፈላላይ ንሰራዊት እቲ ሃገር ሓደጋ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ተወለድቲ ኣምሓራ ዝኾኑ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናብ ዕጡቋት ፋኖ ክሒዶም ይኣትዉ ምህላዎም ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የረድም ክሳብ ሕጂ እውን ብኣማይት ዝቁፀር ኣዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ተወለድቲ ኣምሓራ ንኣብይ ኣሕመድ ክሒዶም በረኻ ከም ዝኣተውን ናብ ፋኖ ከም ዝተጸንበሩን ተሓቢሩሎም ሎሚ ዝተሰምዐ ግን ዘይተለመደን ብዛዕባ ናብ ኣውሮፓ ዝኸብለለ ኣዛዝ ሰራዊት ምዃኑ እንዳተሓበረ ይርከብ ሌተናል ኮሎኔል ፍቅሩ ስጦታው ዝተባሃለ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ዋርፌር መምርሕን ናይ ኣገልግሎት ጉጅለን መራሒ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ከገልግል ጸኒሖም ሎሚ ግና ንመንግስቲ ክሒዱ ናብ ጀርመን ከም ዝኸደን ጽግዕተኝነት ከም ዝሓተተን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ንሓፀርቲ ኮርሳትን ሰሚናርን ተባሂሉ ካብ ሃገር ምስ ተላእኸ ብዘለዎ ከም ዝሓደ ድማ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ሎሚ ድማ ኣብ ጀርመን ጽግዕተኝነት ምሕታቱን ንኣብይ ኣሕመድ ምክሓዱን ተገሊጹሎም ናይ ዝዋና ምክንያት ድማ በትምስ ዕጡቋት ፋኖ ዝግበር ዘለው ጋዝ ስዒቡ ምዃኑ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የረድም ብተወሳኺ እውን ኣብ ግንባራት ዝተፈላለዩ ኣዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይክሕዱ ምህላዎም ተሓቢሩሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን